सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गतकाली आपण माने शुणिथिले गोविंदंक कथा कहु कहु भीष्म केमिति शरीर त्याग करी गोविंदंक देहरे लीन हेले। भीष्मंक शव संस्कार कले युधिष्ठिर। कृष्णंक नमस्कार करी हस्तिना आसिले। धृतराष्ट्रंक कहवा अनुसार श्रीकृष्ण युधिष्ठिरंकु राजा कराइले। सौनक पचारिले, पांडव माने दुष्ट मानंक मारी राज्य फेरी पाइबा परे किपरि प्रजा पालन कले? सुतमुनि उत्तर देले, धर्मनंदन युधिष्ठिर सिंहासन आरोहण कला परे प्रत्येक आपण आपणार कर्तव्य सुचारू रूपे पालन कले आ प्रजा माने आनंदरे रहिले। पुरु बाहार अंते हरि विकले जेते पुर नारी। चक्षु बुझिले भाव भरे रोमांच तनु अश्रु झरे। कुंठित कंठे वाक्य कही बोलंती एकु आरे चाही। द्वारका गले भावग्राही आंभर सुख लेस नाही। मृदंग शंख भेरी बिना घंट दुंदुभी निघोषणा। से कुरु राज्ये जेते नारी कृष्ण विच्छेदे तनु घारी। जगति अट्टाळी आरोही पुष्प विंचन्ति कृष्ण चाही। कृष्ण रसिरे श्वेत छत्र रत्न कांचने सुघटित। आनंदे घेनी मन तोसे अर्जुन गोविंदर पासे। बाम दक्षिण पासे टेकी व्यंजन उद्धव सात्यकी। चामर हस्ते पुणी बिंची कृष्णे कर्पूर धूଳି सिंची। देवी कुसुम बरसंती मार्गे विजय जदुपति। ब्राह्मणे मेरी कृष्ण आगे सुस्वरे श्याम गान रंगे। आशीष अर्थे वेदवाणी हृदय नमंती चक्रपाणी। निर्गुण गुण जार देही भाव अभाव जार नाही। विप्र समूह अने अने आशीष देले तो समनी। कौरवपुर नारींकर से सर्व सुख मनोहर। उत्तम श्लोके चित्त जार अन्वने करन्ति विचार। से हरि पुरुष पुराण आत्मा को आत्मा रे निर्माण। करि सकल देहे बसे रहोई एक अवशेषे। गुणातीत ए जगत माया रे करे आत
ତାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସରେ ଶୟଳେ ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି ଏମନ୍ତେ ସଞ୍ଚରେ ଜଗତ ଶାସ୍ତ୍ର କରଇ ଆତଜାତ ଯାହାର ପାଦ ଆସେ କରି ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳୁ ସନାଶଇ যার মহিমা মনি গণে আগমনি গম প্রমাণে একুয়ারে কথা কহি বঞ্চন্তি যার পাদ ধ্যাই যে কই লীলা করি প্রকৃতি সঙ্গতে বিহরি সৃষ্টি করিণ পুনি পালে ঈশ্বর রূপে অন্ত করে সে দোষ ন লাগে তাহার নলিনী তলে জেহ্নে নীর ସେହି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଅଛି ରଥେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ଗ୍ରାସନ୍ତି ଶୟଳେ ସେ ହରି ସତ୍ଵ ଗୁଣ ଧରି ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରି দয়া সঙ্গে সুখে বিহরে যুগে যুগে যাহার অংশ অবতারে যাদব কুল এ সংসারে পুরুষ উত্তম শ্রীপতি যেণু যাদবে উত্তপতি রজনীয়ন্তে নরলোকে নাম ধরন্তি পুণ্য শ্লোকে যার নিবাস মধুবন তেণু স্বভাবে পুণ্যতম এই যে দ্বারকা ত্রিঅক্ষর অপার পুণ্য যশস্কর জহি সকল প্রজাজন কৃষ্ণর হসি তবদন নিগম বাক্য যাহা ঘোষি দেখন্তি নিজ দ্বারে বসি সাত্বিক ভাবে বিপ্রগণ